des hôtels, au niveau du site de conférence et au niveau de la ville de Marrakech. Le dispositif médical, donc sur le site, on a 2 centres médicaux pour assurer donc les soins de premier niveau. Et bien évidemment, donc on a mis en place à l'ensemble de nos invités une plateforme d'hébergement. Donc 23 hôtels ont été sélectionnés pour les délégations officielles. Et bien évidemment d'autres hôtels pour offrir la capacité nécessaire pour les 14 000 participants. Et le Maroc a mis aussi en place un service de transport, donc des aéroports vers les hôtels, des hôtels vers le site, pour l'ensemble des participants. Là aussi, donc, pour accompagner tout ça, donc, on a mis en place un plan de communication pour accompagner donc, les préparatifs de l'organisation de ces assemblées. Pratiquement dans ce plan de communication, il y avait tout un programme donc, de rencontres, de séminaires dans le cadre de la feuille de route vers Marrakech. Donc, plus de 20 conférences ont été organisées, donc des conférences organisées par le Maroc, mais aussi des conférences co-organisées par le Maroc et les 2 institutions. Plusieurs visites des hauts responsables des 2 institutions, donc depuis pratiquement 2022, donc on a eu plusieurs visites des hauts responsables, donc ils ont eu des rencontres institutionnelles avec leurs homologues, mais aussi des visites sur le site et pour la ville de Marrakech. On a mis en place aussi un programme d'exposition à Washington à l'occasion des assemblées annuelles 2022 et les réunions de printemps 2023, et ça pour présenter à l'ensemble des participants à ces assemblées, donc présenter le Maroc, le potentiel du Maroc, et l'hospitalité marocaine. Une campagne publicitaire sur les chaînes de TV donc, qui a démarré la semaine dernière et sur les radios nationales. On est aussi présent sur les réseaux sociaux, donc pratiquement depuis décembre 2023. Donc on est présent sur Twitter, on est présent sur Instagram. On a mis aussi en place un site web dédié aux assemblées, donc un site qui contient un certain nombre d'informations, pratiquement sur tous les secteurs. Tous les secteurs marocains sont présents au niveau de site. Et bien évidemment, la production de plusieurs outils audiovisuels, donc des vidéos promotionnelles du Maroc, des capsules de plusieurs ministres, des films institutionnels sur le Maroc. Alors, notre présence pour la semaine du 9 au 15 octobre. Et là, c'est la première fois donc, de l'histoire des assemblées qu'un pays hôte soit aussi présent donc, que le Maroc. Donc on est présent à travers des événements qui sont organisés exclusivement par le Maroc. On est présent dans des événements co-organisés avec les 2 institutions, donc la Banque mondiale et FMI. Il y aura plusieurs participants de personnalités marocaines dans les événements organisés par la Banque mondiale et le FMI. Pratiquement, on aura 50 prises de parole. Et donc sur les événements, si vous voulez bien noter, donc le premier événement, donc c'est le 9 octobre à 11h30, de 11h30 à 12h30. Donc un panel Maroc, terre privilégiée pour les investissements privés. Le 10 octobre de 13h à 14h15, donc faire face au grand choc systémique. Donc, c'est un événement qui est organisé par le ministère de l'économie et des finances. Le 11 octobre, le mercredi, la résilience, émergence, solidarité et neutralité carbone, donc de 11h à 12h15. Un futur résilient pour l'Afrique, finances durables pour soutenir les initiatives climat, le 12 octobre de 17h à 18h15. Et le samedi à 8h30, le rôle des institutions supérieures de contrôle dans l'accomplissement de l'agenda 2030 des Nations Unies. C'est un événement qui est organisé par la Cour des comptes. Sur les événements co-organisés avec le FMI ou la Banque mondiale, donc le lancement du livre, et ce sera le premier événement de ces assemblées, donc il est programmé le lundi 9 octobre à 11h. Session sur l'Afrique créative, donc le mardi 10 de 14h à 18h.
Session Africa Engine of Innovation avec la CGM. Donc, c'est un événement qui est organisé donc, entre le FMI et la CGM. C'est le mercredi 11 octobre de 14h à 18h. Leadership féminin, le jeudi, donc le FMI et la Banque centrale, le 12 octobre de 8h à 9h. Un séminaire bancaire international avec le G30, samedi le 14 octobre de 15h30 à 17h. Et une session sur l'inclusion financière, samedi de 15h à 16h30. Et vous pouvez trouver le programme en totalité donc, sur les sites des deux institutions, le FMI et la Banque mondiale. En dehors du campus, il y aura aussi donc, 3 grands événements qui seront organisés en marge de ces assemblées. Donc, de Marrakech Festival of Marrakech, organisé par le Policy Center. Donc, c'est plusieurs événements, plusieurs rencontres, du 10 au 12 octobre à Marrakech. The Voice of Africa, du 10 au 14 octobre à Ben Guerir, donc au niveau de l'université UMC, donc l'université Mohamed VI Polytechnique. Et la réunion ministérielle de haut niveau sur l'accélération du financement de l'émergence africaine, le 12 octobre, donc juste à côté donc, du campus. Comme j'ai dit, donc, au niveau du village, donc, il y aura tout un site, toute une salle donc, pour la gestion de la presse, donc un espace qui a été aménagé donc, au niveau du quartier Gharb. Pratiquement 650 places sont dédiées aux journalistes avec la possibilité d'accéder au contenu des différents événements publics à travers les équipes presse du Maroc, de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. L'espace presse est géré principalement par les équipes presse donc de la Banque mondiale, du Fonds monétaire, une équipe de soutien, donc une équipe marocaine. Chaque bureau est à la disposition des journalistes pour donner de l'information sur le planning d'événements, sur le contenu. Ils ont la possibilité, donc la responsabilité d'accueillir les journalistes à leur arrivée à la salle de presse, fournir toutes les informations, distribuer les dossiers de presse, gérer les annonces de dernière minute, fournir des mises à jour régulières sur les événements, sur les sessions et assurer la coordination des horaires et de réservation pour les interviews. La situation des accréditations au 30-10, donc pratiquement on a 12 209 participants accrédités au 30-10. On a 188 pays représentés, 195 ministres, 153 gouverneurs gouverneurs. Les délégations, on a 181 délégations accréditées, donc 50 de l'Afrique, l'Europe 44, l'Asie 41, l'Amérique 32, l'Océanie 14. 45 institutions internationales accréditées, pratiquement toutes les institutions financières internationales. Sur la presse, donc, on a pratiquement 1000 journalistes accrédités. Les ONG, pratiquement, on est à 1532. Les délégués, on est à 3230. Voilà, donc, mesdames et messieurs, donc, un aperçu sur les assemblées, sur les statistiques. Comme j'ai dit, donc, juste après la conférence de presse, on va vous faire une petite visite guidée, comme ça, pour vous permettre le repérage donc, des salles de réunion du centre de presse. إلا سمحتوا لك كاينين شي أسئلة s'il y a des questions dans la salle avec plaisir. تفضلوا. مساء الخير. أنا سعياش من قناة الشرق بلومبرغ. سيدة الوزيرة، كان هناك حديث أو مخاوف إثر زلزال الحوز بشأن إمكانية احتضان المغرب لهذه الاجتماعات والمضي قدما
في اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. هل المغرب اليوم جاهز لاحتضان هذه الاجتماعات؟ البنى التحتية هل هي جاهزة لتنظيم هذه الاجتماعات؟ وأيضا هل تم التأكد بأن المضي قدما في هذه الاجتماعات لن يعيق جهود إعادة الإعمار وإسكان المنكوبين جراء هذا الزلزال؟ شكرا. شكرا على السؤال ديالكم. يمكن هذا السؤال هذه 10 أيام كان يمكن مازال تساؤلات. كما قلت رحنا اليوم مجتمعين في هذه القرية ومع التأكيد بأن هذا القرار اتخذ، ولكن ما اتخذاش بسهولة، اتخذ بكل مسؤولية، لأن في الأيام الأولى ما تكلمناش على احتضان هذه الاجتماعات قبل التكفل بضحايا الزلزال وبعد التدابير الاستعجالية تحت التعليمات ديال صاحب الجلالة الله ينصرو. بالطبع كما قلت بكل مسؤولية الحكومة المغربية، السلطات المغربية وكذلك المؤسسات أكدت أولا أن الأولوية والمجهودات مشاو للتكفل بالضحايا وبالمواضيع اللي كتخص الزلزال. ولكن من جهة أخرى ميدانيا كانت واحد الفرقة مجتمعة اللي اشتغلت من البنك الدولي، من صندوق النقد الدولي ومن الجهات المختصة في المغرب، اللي وقفوا على تجهيزات والبنيات التحتية تقريبا بفندق المطار، الطرق، جميع نقولوا البنيات التحتية والتجهيزات اللي خاصنا نتأكدوا. هذه مسؤولية كبيرة، والحمد لله تبين بأن المغرب تيبقى واقف رغم هذه الأزمات. الله يحد علينا الباس، ولكن رغم الأزمات بقينا واقفين وانتم مجتمعين، والسيد المدير قال لكم بأن يمكن لكم تقوموا بالزيارة، وحنا فخورين بأن نقولوا أن يمكننا نواجهوا هذه الأزمة، ولكن يمكننا كذلك نبقاو مستمرين في العمل ديالنا ونوفروا يمكن واحد جميع المعطيات كاينه باش نقولوا ان شاء الله بان هذه التظاهره غتكون تظاهره ناجحه. مساء الخير سيدتي. السؤال ديالي، احنا زرنا لو سيت كله كموقع الزنقة 20، يعني بغينا نعرفوا التوقيت ديال بداية الأشغال والنهاية ديالو بالضبط سيدتي الوزيرة. شكرا. شكرا على السؤال. كما قلت في العرض ديالي، بداية الأشغال كانت لو 6 جانفي 6 جانفي. Le 1er septembre, كانوا déjà la première équipe des deux institutions sur place. Et on a terminé les travaux le 25. وهذه هي لا دات اللي كنا متفقين معها على لي deux institutions. يعني ما كان لا تأخير لا rien du tout. الحمد لله. ياك على الورش. دونك بدينا 6 جانفي وسالينا le 25 septembre. Bonjour Madame la Ministre, je resterai peut-être dans la même idée de mon collègue. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer que ce site puisse rester tel qu'il est pour accueillir d'autres événements? Bien, alors on ne peut pas imaginer, parce que vous imaginez bien que ces discussions ont eu lieu il y a quelques années quand on a choisi. D'ailleurs, on remercie les deux institutions qui ont accepté, on va dire, qu'on ait un site éphémère, parce que nous ne étions pas équipés pour ça. Je voulais juste insister sur la prise en compte, on va dire, des notions de durabilité dans la conception de ce site. Alors vous verrez quand vous visiterez, donc tous les bureaux sont en bois, avec beaucoup d'autres équipements, les restaurants, etc. Tout ce bois sera réutilisé, l'usage est déjà prévu, la destination est déjà décidée, ce sera essentiellement pour, on va dire, l'enseignement et des universités. Donc toute la partie bois est préservée et sa destination est préservée.
Ces chapiteaux sont de la location et de l'éphémère. Maintenant, je pense que ce qui est important, c'est qu'on a fait tous les travaux de la préservation. Tous les espaces verts que vous voyez sont entretenus par des eaux usées. Donc ça a été une préoccupation et c'était entendu que ce soit important qu'on ait un respect, on va dire, de toutes les notions de respect d'environnement, de durabilité. Après, oui, on appelle de nos voeux qu'il y ait des infrastructures pérennes, à Marrakech sûrement, mais dans d'autres destinations. Alhamdoulilah, notre pays et s'il y avait encore un doute, est une destination touristique majeure pour du tourisme, on va dire, normal, mais aussi du tourisme d'affaires. Et je pense que nous pourrons, on va dire, dans un avenir proche, essayer d'avoir des infrastructures plus pérennes. سيدة الوزيرة، الإخوة الأخوات جميعا، تحية صباحية. معك برايم مغراوي من إسبريس. سيدة الوزيرة، يعني يلاحظ أنه حدثين ماليين كبيرين، القاط والمؤتمر الحالي تزامن مع كارثة إرهاب وكارثة طبيعية. يعني المعنى منه الانتظارات ديال المغاربة والمغربيات من هذا المؤتمر، وشنو الأرباح اللي غنربحوها باختصار؟ اولا نقولوا الله يحد الباس، هادشي اللي نتمناو لبلادنا، والحمد لله كما قلت بلادنا راه ديما واقفه، والحمد لله سيدنا كيعطينا ديما داك التفاؤل وتعطينا الرؤيه وتعطينا الطريق، وحنا اليوم مجتمعين باش نتكلموا على اجتماعات وكما قلت بالرغم من هذه التحديات، لان التبعات ديال الزلزال راه باقي غاديين في الوقت هذا من جهه. شنو هو نقولوا المنافع لبلادنا من هذا؟ اولا كما ذكرنا في العرض، ولكن نذكروا بان هذه ثقه في قوه بلادنا، في الديمقراطيه ديال بلادنا، في المؤسسات ديال بلادنا اللي كتمثل يمكن نموذج لهذه الدول، لا في القاره الافريقيه ولا في المنطقه يمكن المتوسطيه بشكل عام. نموذج ديال التنميه، نموذج لتصدي الأزمات من جهة، ولكن كذلك نموذج في الإصلاحات الكبرى وفي المشاريع والأوراش الكبرى اللي مازال راه كتعرفوهم ومازال مستمرين فيه. إذا هذا يمكن الوقت اللي تم الاختيار، أنا ما كنتش هنا، ولكن كنهني الناس اللي دافعوا على هذه لا كانديداتور ديال المغرب وقنعوا بأن المغرب يمكن كذلك موقعنا الجغرافي، ولكن أكثر من ذلك فإن المغرب كيدافع يمكن على التعاون جنوب في القاره الافريقيه. فالوقت اللي غادي يكون هذه المؤسسات ونقولوا العالم المالي مجتمع في مراكش، يمكن غادي يكون عنده غيقترب اكثر من المشاكل، من المعاناه ديال القاره الافريقيه. والمغرب كيمثل اولا الصوت اللي عنده مصداقيه باش يتكلم على المحاور اللي كتهم القاره الافريقيه، ولكن من جهه اخرى نموذج ناجح في واحد المسار، لان المغرب جاب حلول خاصه به اللي كتمكنوا من هذه التنميه وهذه الانجازات الكبرى اللي شفناها منذ اكثر من 20 سنه تحت القياده الرشيده لصاحب الجلاله. هذا من جهه علاش المغرب وشنو الثقه اللي كيحظى بها المغرب. من جهه اخرى اللي نقولوا هو ان بعد هذه الازمات كاين تصورات جديده حول كيفاش خاصو يشتغل صندوق النقد الدولي مع نقولوا هذه التحديات المتتاليه والازمات المتتاليه. نفس التفكير كاين في البنك الدولي، واظن ان خلال الاسبوع المقبل غادي تكون مشاورات مهمه جدا، ونتمنوا ان نوصلوا يمكن لمرحله جديده في حياه هذه المؤسسات
باش تجيب أجوبة لانتظارات العالم في المستقبل. فاحنا غنكونوا محظوظين أن هاد المشاورات غادي توقع في هاد الظرفية وتوقع عندنا في مراكش، ويمكن الصوت ديال هاد الدول غتسمع اكثر، لان هاد الاجتماعات كاينه في القاره الافريقيه اكثر من يمكن من تكون هاد الاجتماعات يمكن في واشنطن او لا في دول اخرى. واخر حاجه او ان مدينه مراكش قطاع السياحي ونقولوا الاقتصاد بشكل هام غادي يستافد. راه تكلمنا على اكثر من 12,000 الناس اللي الى يوم الامس كانوا مقيدين في هذا، يمكن غيجيو اكثر. اذا خلال هذا الاسبوع او هذا الشهر غادي نستافدوا اقتصاديا من هذه التظاهره، ولكن اكثر من ذلك ان هذا الاحتضان هذه الاجتماعات هي اشاره قويه وقويه جدا، لان شفنا بان قبل هذه الفاجعه للاسف كان واحد الديناميه مهمه جدا في السياحه، وتمنياتنا ان نبقاو في هذه الديناميه وحنا متفائلين، لان كان يمكن العالم كله في هذا القطاع كيتسنى هذه الاشاره، جات الحمد لله في الوقت المناسب وغادي تعطي هذيك الديناميه اللي بغيناها لهذا القطاع الحيوي، خصوصا ان هذه المنطقه كتعيش من هذا القطاع الى جانب قطاعات اخرى، ولكن عنده اهميه قصوى في هذه الاقاليم. وما تنسوش تابوناو معنا في لاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.